እግዚአብሔር አምላኸይ ምስጋና ክብሪ ዕቤት ስግደት ስምካ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኸየ ስኻ ሰናይ ኢኻ ምሕረትካ ንዘላለም ይነብር። ቅዱስ አቦ መንፈስካ ክድግፈኒ ግላይኻ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሉ ኣሎ። ትትግፈኒ ትሕግዘኒ ኣቐዲመ መስግነካ ክትፈትዎ ወድኻ ስም ኢየሱስ ኣሜን። እዚ ወንጌል ሰላም መላእ ዓለም ኣገልግሎት ወንጌል ሰላም ወንጌል ብስራት እዩ። ንየማን ጸጋም ነነይ ዘይብል ጽዑቕ ዕላማ ዝሓዘ 1 million souls for Christ. One soul in one nation at a time, anywhere in any place, at any cost and sacrifice. ብዝብል ጽኑዕ ድልድል መርሖ ተመስረተ ሚኒስትሪ እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ናይ ሎሚ መልእኽቲ ኣርእስቲ ልዕሊ ኣስታት 3 ወርሒ ዝወሰደ ፈሪሃ እግዚአብሔር ፍርሃተ እግዚአብሔር ንኣምላኽ ምፍራሕ እዚ ሓለፋ ኩሉ ክትነጽጎ ዘይትኽእል ዕሽሽ ክትብሎ ዘይትኽእል ንህይወትካ ንህይወትኪ ንህይወተይ ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ናይ ጥበብ ኩሉ መጀመርታ ናይ ፍልጠት ኩሉ መጀመርታ ናይ ምስትውዓል ኩሉ መጀመርታ ናብ ህይወት ዝመርሕ ምን ኣሎ ነዚ ዘይደሊ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 3 ወርሒ 185 ነጥብታት ርኢና ማለት ካብ ቀዳማይ ክፋል ክሳብ መበል 7 ክፋል ሎሚ ኣብ መበል 38 ክፋል ካብ 186 ክሳብ 109 ማለት 5 ነጥብታት ንርኢ ኣሎና። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሓለፈ 2 ቅነ ፍርሃተ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ክንደይ ከም ዘሎ ኣብ ልብኻስ ክንደይ ንእዝጊ ከም ትፈርሕ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 21 ምስቲ ስጋዝዩ ናይ ስጋዝዩ ግብሪ ግሁድ እዩ ኢሉ 15 ይጽብጽብ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ርኢና ነርና። ምንዝርና፣ ርኽሰት፣ ዕብዳን፣ ጥንቆላ፣ ኣምልኾ ጣዖት፣ ጽልኢ፣ ባእሲ፣ ቅንኢ፣ ቁጥዓ፣ ሻራ ሓደ ብሓደ ርኢና እየን። ሎሚ ተንዝተረፋ 5 ክርኢ ይደሊ። እዚዩ ነብስ ወከፍ ዝፍተነሉ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይምልከተንን ዝብል የልቦን። እዘን ኩለን ግሁድ ዝኾነ ቁልዕ ዝኾነ ግብሪ ስጋ ኣብ ልብኻ ብዘሎ ፍርሃተ እግዚአብሔር ኢኻ ክትነጽጎን ክትሓልፎን ትኽእል። ብኻልእ ኣይኮነን እዩ በዚኣ። እዞም ፍርሃተ እግዚአብሔር ዝነበሮም መጽሓፍ ቅዱስ ንእዝጊ ከም ዝፈርሑ ዝረአናዮም ከም ኢዮብ ዝበለ ካብ እከይ ዝረሓቐ ንእዝጊ ዝፈርሕ ዮሴፍ እውን ከምኡ ኣነ ንእዝጊ ፈሪሐ ኢሉ بقبر الدمارينا نهمارينا أيو
ንእዝጊ ዝፈርሕ ሓናንያ ርኢናዮ ንእዝጊ ዝፈርሕ ኦበድያ ርኢናዮ ንእዝጊ ዝፈርሕ ኖህ ርኢናዮ ንእዝጊ ዝፈርሕ ስምዖን ርኢናዮ ንእዝጊ ዝፈርሕ ከምኡውን ወይዘሮ ሽፍራ ወይዘሮ ጳ ዝበሃላ ምሕረስቲ ናይ ዕብራውያን ዘጸአት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 17 ከመይ ገይረን ንእዝጊ ከም ዝፈርሓ እሞ እንታይ ከም ዝገበራ ርኢና እዚኣቶም ኩላቶም ከመይ ገይሮም ካብዚ ናይ ግብሪ ጸልማት ግደ ከም ዘይነበሮም ንእዝጊ ዝፈርሕ መለለይኡ ምዃኑ በዚ ርኢና ካብ እከይ ዝረሓቐ ካብ ክፉእ ዝረሓቐ ካብ ግብሪ ጸልማት ዝረሓቐ በዚ ኢና ንእዝጊ ዝፈርሕ ምዃኑ ንፈልጦ ስለዚ ንእዝጊ ዝፈርሑ ሰባት ስለዚ 10 ዝረአና ዝሓለፈ ግዜ ሎሚ ድማ ቀፂልና ተን 5 ተረፍ ክንሪኦ እንደሊ ተቀዳመይቲ ምፍላይ እዚዩ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 19 ክሳብ 21 ተጽሒፉ ንረኽቦ እዩ ናይ ስጋ ግሉህ ንጹር ዝኾነ ቅሉዕ ዝኾነ ግሁድ ዝኾነ ግብሪ ስጋ እዚዩ ፍርሃተ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ እዩ በዚ ህይወት እዚ ክነብር ዝኽእል ስለዚ ቀልጢፍካ ክትምለስ ምፍላይ ይብሎ ሓድነት ፍቕሪ ሕውነት ዘይፈቱ ምፍላይ ተፈልዩ ምኻድ ሓቢሩ ክበልዕ አይደልን ምክንያቱ ምፍላይ ኣብ ልቡ ዝመልአ ፍቕሪ ኣምላኽ ፍርሃተ እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ዘይተገልጸሉ ቀፂሉ ታይብል ዝርግርግ ከምቲ بزمن بابلون حنفشفش فح بيتسب وجلة ختمة كساب حجر زرقرق زملأ حتى لا زي زرقرق يبلو حنفشفش تخونه هيوت أسئلو قتلات يبلو هو السب واغاز اللواي مثلا نصح دم زفسس زلاقم 19 فل 10 እግዚአብሔር ከጥንቀለው እንደ እስራኤል ንጹህ ደም ከይተፈሰሱ ያቱ ሰብ በእዝጊ አምሳል ተፈጥሮ እዩ ኣብ ዘፍጥረት 1:26 ሰብ እንስሳ ይመስለካ እግዚአብሔር ናቱ መንፈስ ኡፍ ዝበለሉ በአምሳሉ ተፈጥረ አዝዩ ክቡር ዝኾነ ፍጡር ሰብ እዩ አዝዩ እቲ ቀዳማይ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ፍጥረት ክገዝእ ምልክ ዝተዋሃቦ ስልጣን ዝተዋሃቦ ብምስለ ኣምላኽ ስለ ተፈጥረ ስለዚ ፍርሃተ እግዚአብሔር ዘይብሉ ግን ሰብ ክመውት ግድ የብሉን ቀፂሉ ስኽራን ይብሎ መስተ ቀለቡ ዝኾነ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ከም ዝኾነ ኮታ ዳሃይ ዘይብሉ ኣብ ኤፌሶን 5:9 ግን ወይኒ ዝርገት ኣለዎ ይብለና በወይኒ ይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙር ምስጋና መንፈሳዊ ቅኔ ብልብኹም ንጎይታ እናተቀነይኹም እናደረስኩምሉ ይብለና
ስለዚህ ፍርሃተ እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ኣብ ልቡ ስኽራን ዘይኮነሲ ብመንፈስ ኣምላኽ ይሰክር ብመዝሙር ውዳሴ ንኣምላኽ ይቕርብ ታመጨረሽታ እንታይ ይብላ ጓይላ ይብላ ከዓፅዋ ከሎ ብሽሓት ምናልባሽ ሚልዮናት ኣብ ሃገርና ጓይላ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዘይፈልጡ ብዙሓት ወለዶ ኣለዉ ኣብ መጽሓፍ ገላትያን ግን ንጽርት ኮይና ተቐሚጣ ኣላ ጓይላ ዝዕንድሩ እዚዩ እዚኣቶም ዝገብሩ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርሱ ሰብ ንስሓ እንተዘይተመሊሱ ደርፍን መዝሙርን ዘየለሊ ወለዶ እዩ ዘሎ ደርፊ መበገሲኡ ካበይ ከም ዝኾነ ሉሲፈር ክወድቕ ከሎ ኣብ ሰማይ ናይቲ ናይ ኳየር ናይ ሙዚቃ ዳይሬክተር እዩ ነይሩ ሒዝዋ ዝወረደ እንታይ እዩ ደርፊ ንሰበይቲ ሰበይቲ ንሰብኣይ ሰብኣይ ንሰበይቲ ንኸድንቕዎ ዘይኮነሲ መዝሙር ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት እዩ ስለዚ ጓይላ ዕንደራ ደርፊ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ተቐባልነት የብሉን ምናልባሽ ከም ባህሊ ሓያሎ ዓመታት ስለ ዝገበረ ደርፊ ከም ገለ ዘይብሉ ንኣምላኽ ኢኻ እምበር ትስሳዓሉ ንኣምላኽ ኢኻ እምበር ትዝምረሉ ንኣምላኽ ኢኻ እምበር ብኸበሮ ብኩሉ ሙዚቃ መሳርያ ይብለና ኣብ 150 መዝሙር ዳዊት ብኩሉ ንኣምላኽ ዘምሩሉ ይብለና ዳዊት ንዑ ዘምሩሉ እስትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ንኣምላኽ የምልኮ ይብለና ስለዚ ሓወየ ሓፍተይ ክቡራት ሰማዕተይ ምናልባሽ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ሰሚዕኩም ኣይትፈልጡ እንትኾኑ ትኽእሉ ጓይላ ግን ኣብኣ ተጻሒፋ ኣላ ጉሁድ ግብሪ ስጋ እዩ ናይ ስጋ ድማ ኣንጻር ኣምላኽ እዩ ስለዚ ዘን 15 ዝረአናየን ኣብ ልብና ክንደይ ፍርሓተ እግዚአብሔር ከም ዘሎ መፈተሺ ሪናዮ ምንዝርና ኢሉ ርክሰት ዕብዳን ጥንቆላ ኣምልኾ ጣዖት ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ቁጥዓ ሻራ ምፍላይ ዝርግርግ ቅትለት ስኽራን ባሕራይ ድማ ጓይላ ኢሉ ኣቐሚጥውን ስለዚ እዚዩ ክትሓልፎ ትኽእል ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዋ ናብዚ ክመርሓካ ዝኽእል ተቐዳመይቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወትካ ጎይታ ኣዶናይ ክኾን ከሎ ነፍስኻ ንዑ ክተረክባ ከለኻ
ገዛካ ከሎ ሽዑ እንታይ ክኸውን እዩ ሮሜ 5:5 ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ፈሰሰ ይብለና ከምኡ ድማ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ትርኢ እዚ ኾን ከሎ ከምታ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝነበረት ቀዳሜቲ ማሕበር ኣምላኽ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 9:31 ታ ማሕበር መንፈስ እንዳዓበየት ብፍርሓት ኣምላኽ ድማ እንዳተመላለሰት ኸደት እዚ እዩ ንሓደ ክርስቲያን ህይወቱ እንዳዓበየ እንዳተለወጠ እንዳተሰነ እንዳተቐየረ ዝኸይድ እዚኣ ኣብ ህይወትካ እንዳዓበየት ክትመጽእ ከላ ኣብ ልብኻ ዘሎ ፍቕሪ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታኻ ምስ ኮነ ብሓቂ ኣብ ልብኻ ፍርሓተ እግዚአብሔር ተዘይኮነ ሰብ ብባህሪኡ ነዚ ኩሉ ፀዋዕኽዎ ጉድ ዝኾነ ግብሪ ስጋ ዝተቃልዐ እዩ ስጋ ዝበለ ዝለበሰ ኩሉ ካብዚዩ ክትወፅእ ከም አብርሃም ከም ዮሴፍ ከም ነህምያ ከም ሃናንያ ከም ኦበድያ ከም ኖህ ከም ስምዖን ከም ወይዘሮ ሽፍራን ወይዘሮ ጳዋን ንእዝጊ ዝፈርሑ ሰባት ህይወትካ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክረክብ ከለኻ ሽዑ ብቃል እዝጊ እንዳዓበኻ ብጸሎት እንዳዓበኻ ፍርሓተ እግዚአብሔር ኣብ ልብኻ ድማኒ እንዳተሰነ ንእዝጊ ትፈርሖ ይገብረካ ዝሓደ ፍሪና ኢና ንእዝጊ ምፍራሕ እንታይ ከም ዝኾነ መለለይ እንታይ ከም ምዃኑ ካራባታ ጌርካ ሱፍ ተኸዲንካ ቀሚስ ጌርካ ዓብይ መስቀል ጌርካ ዝኾነ ግለጾ ነፀላ ጌርካ ቤት መቅደስ ጌርካ ህድእ ኢልካ ቀስ ኢልካ ስለተሳለምካ እዚዩ ፍርሓተ እግዚአብሔር መግለጽ ከም ዘይኮነ መለለይ ከም ዘይኮነ ከምኡውን ብዓብይ ማይክሮፎን ጌርካ ስለሰበካ ከምኡውን ሙሉ መዓልቲ እኽሊ ጣዕምካ ተጾምካ ከምኡውን ዕሽርን መባእ ሒዝካ ናብ ቤቱ ዝመጻኻ እዚ እውን ጽቡቕ እንዳሃለወ ግናኸ ፍርሓት እግዚአብሔር መለለይ ከም ዘይኮነ መለለይ እቲ መጽሓፍ መክብ ጸሓፈ ንጉስ ሰሎሞን ናይ ኩሉ መወዳእታ ክንረክም ኢልና ኣብ 12:13 ንእዝጊ ፍርሓዮ እዚ ናይ ሰብ ኩሉ እንተኑ እዩ ንኩሉ ሰብ ተዋህበ ኣሳይመንት እዩ ብኸመይ ክንከልና ድማኒ ከምታ አንተ ፀዋዕኽዎም ከም በዓል ኢዮብ ካብ እከይ ዝረሓቐ ብቕንዕና ዝመላለስ ነበረ ብብርሃን ዝመላለስ ኢልና ሓደ ብሓደ ህይወቶም ርኢና በዚ ኢኻ ትፈልጦ ሓደ ሰብ ንእዝጊ ዝፈርሕ ምዃኑ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ዝወፅእ ህይወት ስለዚ ምናልባት ሰምዕ ዘለኻ ሓወይ ሓፍተይ ክቡራት ሰማዕተይ እዚ ክገብር ዝኽእል መንፈስ ኣምላኽ ናይ ህይወትካ መፅኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ጎይታኻን መድሓኒትኻን ክንከሎ ህይወት እንዳተቐየረ ሐዋርያት ርኢናዮም ሰዓብቲ ክርስቶስ ርኢናዮም ህይወቶም እንዳተቐየረ እንዳሰሰነ እንዳተኾለዐ እንዳበርሀ ዳሕራይ ንእዝጊ ክትፈርሕ ከለኻ ምስ ሓጢኣት ምስ ግብሪ ጸልማት ገደ ክህልወካ ኣይክእልን ምክንያቱ ፍርሓት እግዚአብሔር ኣብ ልብኻ መሊኡ እሞ ዝሓፃር ጸሎት ምሳይ ሓቢርካ ጸልይ ብርክ ክበል ዳውካ ናብ ሰማይ ዘርግሕ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣለና ብሓጢኣተይን ብደለይን ድማ ይእመን ደንግጸለይ
محرتك أباي عزز ويسوس نعخ خسعبك لموسين اللخ قويتا يسوسي زحالة فبدلين حتى يقربل محرت قبر اللي دنقص اللي بخرستن مقر خرستنا ببرهان كمال سدل اللخ منفس قايد قفني قويتا حقزني السخا أب هيوتي قويتا خون مدحاني يخون حقزني سمع حويه سأصل اللي خادو صبيرك يسوس عرفي أبي دحيزو دحرت أمت لمنقست أملاخ أيبك عن بلا مسكلو سكيمو يسعبني نعيب غواي خونن مسكل حسر مكرا صرفي وردت سقاي زحازئيو نعي كبل نعها خبل أم مسكل تساقي سبات أباج أولو طوف بللو كمون بزنقرس حرموه زخلو مرار مسوءات خفيلو موته دحراي دحيت استمعالتي بخبرة الساء نفس ما يكعرق كله قول هارات مرافع حدا فرع عسرته ترتي حدا تم هارات نفس ما يكتقم تخلو هاندبت ملأخت قيتهم أتم سبب قليلان من امتاخم أو دويلكم نفس ما أنك عليكم تمت زلهم كم تحجي نفس ما كعرق كله زري أخمو كم أول تملشوا كمسيو بلوه أوه تملشوا كمسيو ويتان يسوس نيوهانس قلت الله خلو رأي يوحنس 3 ثرت حدا رأي يوحنس 2 10 ثرت حدا ثرت 2 إسرا إنه قلت إفا أمس اللهو بلو قلت إفا أمس الله دولك دول ناخذ نفح أمج أرشتا معرف هالونا سمع حويه أسر يسوع صعب أسرو صعبه مج أرشتها سنة يزخون نعو آمينو نعو تدقيفو زحفر يلبون سلازي من الباش حميم كادرك أسكا بس ساعات زي أبعرات بقانزا زلخا ويقوله حمام هيزكوا تسفى زقرأسكا أب أملخ تسفى يقرصن أب سب تسفى قرص خل أبتلول أملاخ إجزابير قويتا سراويت كوتا تسفى قرص أي كال مغنياتهم كله خي إلاس لزخونة سلازي أمو السخاء أمن أنا ونا أملاخ أمن مغنياتهم إجزابير يو ستة حموش تشايدشتن أنا إجزابير أملاكا فواسيخا أملاخ يزبله كمون أب يعقوب حمشته 4 صاب 3 كتفوسوا حدكم تصليوا سخانا عايز تصلي عندما أنا أخاف تصلي فواس منيو ويتا يسوس سبا يكون مو داوكا زرقح قربنا بالتلفزيون وإجزابير أملاخني نعخا أميني إداوي زرقحن اللخو بس ساعة زي أبي رسالة مزقبر كايو أب كتما يهودا سمارا زقبر كايو أب كتما ناخد قبر يلمنكا اللهو تهزوي فحيلو مسرع خايو دنقز كالو نهزمنا خدنقز قلو يلمنكا اللهو ويسوس دولو دوزي السخالومي حياوكم زخونكا يفلت بس ساعات زي حمام زبله كانزا زبله سقاي زبله بس سم يسوس يزكى اللهو اسمي أو حوخ بزمكخ مغخ حوية حوى حافتي حوي بسم يسوس سألمات زبله بسم يسوس ناي ديابلوس سرح زبله خلو بسم يسوس بتخبل بسم يسوس حوية ناس أخون حافتي ناس أخوني بسم يسوس برهان أملاخ سلام أملاخ نبغى زاخم يتو سألمات زبله يبتن سألمات زبله يتعاله ويتا يسوسي يمسكنك يباركك الله كبري بك الله HIV كانسر نقرسة زخون حمام بسم يسوس تعاله لغق
ይእዘካ ኣለኹ ኣተሰብ ናጻኹን ኣተሰብ ናጻኹኒ ሕወ ተስእ ብስም ኢየሱስ ኣፍካ ክፈት እሞ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ንስኻ ሓንቲ ስጉምቲ ክስር ከለኻ ንሱ ድማ 7 ስጉምቲ ይወስድ ንምንታይ ሰናይ ጥዑምን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ንፈልጦ ተቐዳምነት ወዱ ኣብ መስቀል ክመውት ሕሊፉ ሃዎ ክሳብ ሞት ኣይናሓፎን ዕሊፍ ይህዎ ክሳቕ ከምኡ እውን ጎይታ ኢየሱስ መጺኡ ኣብ ዕብራውያን 13:8 ጽቡቕ እንዳገበረ ተመላሊሱ ከምኡ እውን ማርቆስ 7:37 ተም ህዝቢ ሓላፋ ተገረሙ ኩሉ ጽቡቕ ገበሮ ደሓን ገበሮ ኢሎም ምሉሞ ኣብዛዝም ኣለኹ ኣብ ቀጻላይ ፍርሃት እግዚአብሔር መበል ሃሻዓተ ክፋል ክንረኸብ ደሓን ኩን ባባይ